video ini secara gratis, subscribe sekarang juga. Jangan lupa diklik loncengnya ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang past tense. Past tense digunakan to tell the activities that we did in the past, oke? Membicarakan tentang aktivitas yang kita lakukan di masa lampau. Jadi udah lewat ya teman-teman. Nah, untuk past tense sendiri kita pakai the second verb ya, verb to. Seperti eat jadi ate. Jadi kita pakai yang ate. Oke, teman-teman? Nah, ada beberapa time signals atau kata keterangan waktu yang dipakai dalam past tense. Seperti just now, barusan, yesterday, kemarin, this morning, tadi pagi. Nah, this morning ini biasanya dipakai kalau misalnya teman-teman ngobrol sama yang lain di siang hari atau sore hari ya. Contohnya, this morning I went to the market. Tadi pagi saya pergi ke pasar. Nah, seperti itu. Next, last blank blank blank. Contohnya last week, last month, last year, last Wednesday, last January gitu ya. And then the last one blank 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 ago. 2 days ago, 3 weeks ago, 3 months ago, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini sangat penting kita ketahui karena kalau teman-teman yang masih di bangku sekolah misalnya mengerjakan worksheet tentang mixed tenses, teman-teman bisa identify time signals-nya ya. Kalau dia this morning atau yesterday, otomatis itu pakai past tense. Oke, teman-teman? Positive sentences. Kita lihat rumusnya ya, teman-teman. Subject, she, he, it, ayu, dewi. Di sini saya pakai subject pronoun, tapi bisa juga subjeknya langsung ya teman-teman. Contohnya the students, gitu ya. The lions, the teacher, Martha, Marcos, seperti itu. Oke. Setelah subjeknya, maka verb to, the second verb ya, past tense verb. Oke, teman-teman. Jadi study, jadi studied, meet, jadi met, get, got, catch, caught, teach, taught, tell, told, play, played. Oke, setelah kata kerjanya itu maka pakai objek atau komplement. Oke, keterangannya ya. Kita lihat contohnya ya teman-teman dalam bentuk kalimat. She studied English yesterday. He met me in Puri Mall this morning. It caught its prey just now. It ini bisa kita ganti dengan nounnya langsung seperti the lion ya. The lion caught its prey just now. I taught my P6 students last Monday. You told me the news 2 days ago. They played together last Tuesday. We had a great time in the mall yesterday. Itu contoh-contoh kalimat positif. Sekarang kita lihat negative sentences. Oke? Untuk negatif, setelah subjeknya kita pakai didn't, teman-teman. Didn't untuk menyatakan tidak ya. Setelah itu kata kerja pertama, the verb base ya. Kenapa kita nggak pakai verb to seperti yang di positive sentence? Itu karena udah ada didn't. Didn't ini the past tense-nya do yang kita sudah bahas di present tense ya. Kalau belum tonton present tense boleh klik link di atas ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kata kerjanya, maka kita tambahkan objek atau komplementnya. Oke, let's see the example in sentences. He didn't study English yesterday. He didn't meet me in Puri Mall this morning. It didn't catch its prey just now. I didn't teach my P6 students last Monday. You didn't tell me the news 2 days ago. They didn't play together last Tuesday.
We didn't have a great time in the mall yesterday. Nah, kalimat-kalimat ini sengaja saya pakai kalimat yang di positive sentence ya teman-teman, biar teman-teman lebih gampang mengidentifikasikan dari kalimat positif ke kalimat negatif, interrogatif juga ya teman-teman. Okay, now it's your turn. Ini waktunya teman-teman untuk latihan. Jadi teman-teman boleh tulis satu contoh kalimat positif dan satu contoh kalimat negatif di kolom komentar ya teman-teman. Bisa di-pause videonya dulu. Oke? Kita lanjut tentang interrogative sentences atau kalimat pertanyaan. Interrogative sentences kita tinggal pindahkan did-nya ke depan ya teman-teman. Setelah itu ditambah subjeknya dan verb base-nya, verb one-nya ya teman-teman. Setelah itu objeknya, oke? Dalam kalimat, did she study English yesterday? Did he meet me in Puri Mall this morning? Did it catch its prey just now? Did I teach my physics students last Monday? Did you tell me the news 2 days ago? Did they play together last Tuesday? Did we have a great time in the mall yesterday? Nah, seperti itu contoh-contohnya. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk WH questions. Pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan WH ya. Kalau teman-teman belum lihat videonya, boleh cek link di atas karena di situ saya bahas in detail ya, secara detail tentang pemakaian WH questions karena ada beberapa WH questionnya itu tidak mengikuti rumus ya teman-teman. Oke. Jadi untuk WH question sendiri kita pakai WH questionnya paling depan ya teman-teman. Seperti when, what, who, where, whose, which, how many, how much, dan lain sebagainya. Setelah itu, maka mengikuti rumus yang ada di interrogative sentences tadi ya. Did, and then subject. Setelah itu, kata kerja bentuk pertama, the verb base, dan objeknya atau pelengkapnya. Oke, contohnya, when did he get his new bicycle? What did she do? Where did she play with her friends? Oke, bisa juga ditambahkan time signalnya. Where did she play with her friends yesterday? Nah, gitu ya. Oke, teman-teman penting juga diingat bahwa hanya di kalimat positif yang menggunakan verb to, oke? Menggunakan verb to ya teman-teman. Kalau dia udah kalimat negatif, interrogatif, dan WH questions, verbnya itu pakai verb base atau verb one ya, karena udah ada did, oke? Did itu the past tense of do. Oke teman-teman? Wow, this is your turn again. Ini waktunya teman-teman latihan lagi ya. Silahkan teman-teman tulis satu contoh kalimat interrogative atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes dan no, dan juga WH questions ya teman-teman. Oke teman-teman, this is the end of our lessons today. I hope you understand the lesson that we discussed about past tense. Okay, happy studying. Bye-bye.